Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru badan kaula sareng guru badan ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Shodiq, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Tak galib ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Rozin, juga sangat abdina ngagungaki. Ajunan semulja Kiai Haji Ubaidillah, juga sangat abdina ta'ati. Ajunan semulja Kiai Haji Muzahra Zain, ajunan semulja Kiai Haji Ainul Harir, ajunan semulja Kiai Haji Bakir, ajunan Kiai Haji Fahri Suyuti, ajunan Kiai Haji Waqur Rais, ajunan semulja Kiai Haji Nailur Ridha. Tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Zainal Arifin, terajunan semulja Kiai Haji Ainul Yakin. Bendek setuju para kiai, setuju para guru seampun hadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena badan kaula tak uning asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah perdepor hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Misbahul Munir beserta seluruh jajaran-jajaran tisaipun. Terjukan tak kalib segenap aliansi dari formasi atau forum komunikasi alumni Siratul Islam dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan malam bangken dalam rangka haul almarhum Kiai Syihabuddin yang kelima. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah mauna Allah kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki apolong kesempatan bangken sekak dima depa ben alengki na kaula ajunan e malam mangken dek kak dito tempat beni keng marga kaula ajunan ni kata andi lakoh benya selebih nganggur dari kaula ajunan mangken main kaple nggih. Kaula ben ajunan mangken de pada kak dito ni ke beni keng marga semak benya sesemaan tak hadir secawan Rabu dek kak dito. Beni keng tak lesoh, beni keng tak ngantuk. Apuna pemik hadir situng alasan sejelas ajunan sehadir keng epele bi Allah ipeteti orang selamat. Semoga keselamatan kesampurnaan benih cuma itunya bisaos
sampai ke akhirat kaula sareng ajunan efekta sareng para kiai sareng para guru. Amin. Sehingga seteja hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek takaula ajunan dari alam peteng eki beka alam tera minaz zulumati ilan nur. Dari peteng putu eki beka terang ilmu sehingga kelaban ilmu setera seepek sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaki antara sehak ban sebatil antara sai ban setak sai. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Sering beten kaula menyatakan di setiap acara haul kak dinto tocu enah kak dinto bedetelo sebiasa emaus baik kak dinto ketika pamausan khososan terkadang tujuan kak dinto emaus ketika pamausan doa. Nggih, ketimangken kan acara haul nih kak. Alhamdulillah, kula seneng mun acara haul fotona ni kedua. Nggih. Karena nolak kula ni ke acara haul almarhum Bapak Ahmad saya pasang karo futuna kula di bapak ngoca saya mati ki ngode kana di pun futuna situngnya kure si almarhum huk bugla pakan datang iku maka nak sinya make hulil ya sini kumaga pan kula umbar pah ngoca atani kene petong bergelas buka gebok situngan nyampit iya salani kene celeng ya kok betul pak kering ngapa dina dipakai saran itu ya lacen pola ngecat kemin aku ki jadi tujuan haul apana pemik parlo ibadah aki doa panapa tocuna doa aki orang sampun seta kak dinto beda telok tujuan para bapak para ibu saya telok nikah tujuan nikah lain biasanya ketika pemausan khososan atau pemausan doa nikah beda debu nikah ala annallaha ayyaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim badan apa tak ada maka tak tahu lah unggul lekas mereka apa yang tiga itu yang pertama tujuannya ala annallaha ayyaghfir lahum tujuan abadaki haul nikah kelaban pangarep sesete ka dinto bi Allah isapora mana bingaku itu sah senomor dua wa yu'li darajatihim yang kak derajat dari derajat semaba dak ka derajat selebih saya selebih mapan selebih tinggi senomor telok wa yu'idu alaina min barakatihim keng ngarep barokan akili dak kaula ajunan mangkana haul ka dinto elaksan aki mangkana kaula sering ajunan sebagai ahlus sunnah wal jamaah manhajnya nika mulai timin sampai mangken ada sebuah ibadah memohon ampunkan kepada Allah orang-orang yang meninggal yang disebut dengan haul di luar ahlus sunnah wal jamaah haul ni tak kesokan kulaban sampian bidah atrawi belu di luar ahlus sunnah wal jamaah atrawi belu kulaban ajunan tarawi dupolo nggih atrawi tak atrawi si atrawi si atrawi ya pakun di TV kulaban ajunan ketika abajang sopua konot di luar manhaj ahlus sunnah wal jamaah ni kata konot sekam masih bener kabeh nggih atau karena masalah ni kekesokan tahlil to tahlil kesokan tarawih dupolo to di dupolo kesokan belu to di belu sepenting saat tarawih dupolo cek lak salah aki bik sebelu nggih sampean mun bi orang kocak kak sampean tarawih berapa kak kula tarawih dupolo saya ngak pas salah kak dupolo saya ngak sebener belu jawab bik sampean tinggal lek kula tarawih dupolo pada ku lekuk sebener belu nyaman kula oleh sosok 12 tak usah atokar lagi saya tarawih dupolo itu kare saya konot itu kare saya tak abojeng anding itu dupolo keng bagi dupolo cek cangkeun cangga cek cangkeun cek teu bener-bener hafir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim amin njak malaikat paharempukeun ke kancan deurem mereka itu oleh senjak dia malaikat situ ngocak tapo kaki kecolong mare cek cangkeun cangkeun luh mun tadak tumaknina na tarawih ni ka hukum mataas ya cek bid abid keluh
karena saya makmum nikah makmum macam-macam, bedereng bini ngandung, bede saya andi penyakit asam urat, bede saya andi penyakit kencing manis, kencing pakak, kencing jelok kapi. Tadi mun tarawih cak bitabit mangkana cak pun Gusti Kanjeng Nabi idza umma alaikum falyukhaffif. Kayak ngak orang por dapur mun sampean yang kak teti imam falyukhaffif pada mang. Jangan mulai dari mauripah langsung maca surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza taw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mari apa jengem bapak antar kai imam ya jong surata bagi guru. Imam menyampit An-Naml apa artinya aja itu? An-Naml je artinya bilis bah. Oh bilis dong. Deki Isa surat apa dong? Isa deki kok maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat Al-Fil. Apa je dong artinya? Al-Fil je artinya keceba. Ika bela keceba pah nyari sandal pah macocong ke bunda je. Dak apa kok bujang Isa ibun kau benar. Ada apa bah? Lebih di setengah jam jo. Mun ke cina yo col billahi sopu tak mai. Jami David, nggih. Falyukhaffif. Pada mang maca surat juz 30 bae canggelek cak ngalak 30 juz. Pakai pegemet, nggih napa nggih? Kecuali kalau memang makmumnya mahsurin, itu kata ulama fikih. Kalau imamnya ghairu mahsur, imam itu haram melanceng bacaan. Nggih napa nggih? Nggih. Anapa? Makmum manika macam bade binina orang seeka parlo. Canggelak akhirnya sekna muslimat. Dak rembang saya muslimat iku. Mi on dengan ada bungi saya muslimat. Apa bu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Benih karoi por soal lamun tarawih ini. Kemakai ibu kalan nyari imam si kencang. Tarawih ke masjid baru tak pernah. Arab apa? Des masuk des imam macam. Abid kaluna. Itu emur kencang. Bangan le kata emur le semalam tak pernah kia. Arab apa? Kencang kaluna. Mentera sakit jol pak tengah ni. Ngele ke masjid aja haram sampai tanggal segami bah pernah. Lamun di semak pernah. Lah tepat di saja. Salah tarawih dengan lak menemar dia ni beri kolak. Pada mang tapi saya enggak kencang gula sering setiap acara Ramadan ni gula kebala. Muni pekencang kutu aja gitu maknina. Nggih? Karena ukurna bajang nikah tak sah salah satu rukunnya itu tumak nina. Napa tumak nina nikah? Nengeneng kelaban cek setiap rukun sehingga antara rukun situng dan rukun lain agak dinto tak asampu. Jadi istilah dalam solat itu ada istilah nakrus solat. Nakrus solat ini kau bajang pada biajam nyulpe. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada istilah seperti itu. Lah cepat itu bukan cuma sekarang. Di zaman Rasulullah ada orang sholat itu cepat. Di Kanjeng Nabi ete ngali langsung. Kanjeng Nabi pak adabu. Walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya law mata hadha mata ala ghairi millati Muhammad. Arek mun sampai mate pah boje ngapakun engak riak. Mate tak kira ngiba agama Islam. Abojang enggak mun santak geluh tak ngiba Islam mate nah. Benar boleh saya tak abojangnya. Mencari Allah selamat amin. Maka datang kuliah sering nyontoh aki kamera toro aki mas. Bebennya mau ditojuk mancing kamera tak noro elang cetak kali bu. Lemangkan mun suara berde cetak kata dia tanya ku absak absi ngocak dia. Jadi kalau mau cepat kencang pekencang. Sepenting tumak nina ni kejaga.
Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi nika ambu kallu cak sampung sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd nikah intisab ketika cik mancing ambu cak akulian sekali biko dari subhanallah kalaban abid cak saking ada bu subhanallah ni kebuah tiba-tiba ni Allahu akbar sami Allah sini kebuah je tak sah terokan ni kan kutu nang kapi je pun ulama fikih makilah beuteu na mancing nang tak akulian keng mun tanang ki akuli ni kapakun tak sah Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamida Allah cagila tak tahu kaki bong kok ngabela ketang kelompok arama kita tu tidak iya kak mar cerok norok kaki bong pendong ben nja ambu aki kan leku Allahu akbar sami Allah ngenar biar sedebar ni mah cerok norok benjamin tak itu balik kok tak paham peten intisab dengan nengkeng tanang aku limang kada cek pun ulama ni kau tunang nang kepi mulai dari cetak sampai ke soko nikah harus saktatan biqadri subhanallah jelas lagi sehingga mun kula ajunan la avejeng ketika dinto ternyata pas bejengah kencang sampai asampung tak ambu ada tumak nina maka bejeng kak dintoh secara hukum fikih hukum atasah pun tentat cai pun ber ulama sing ulia kimun bejeng sunat ni kau tak tumak nina ni kesah sera ulama si ada bu kuda tahu sampai mangkin nyaman kuda tak tumak nuning keng lagi lah ya kuda ku saya ngak akhirat pah noro orang tak ada orang ke sambil jelas lagi pon abadi depak kendim mah gelak diminta keterawian pun jadi yang pertama tujuan daripada haul kak dito tocun nase pertama ala annallaha ayyaghfira lahum kalaban tujuan sesete nika esapora tusana sareng ajunan epon Guste kelompong pasera kak dintok kelompong kula ajunan ketika sete nih saya hadir nih mun jama manusia nika pakun biasa ala kotu setanggi begini dosa begitu dosa asik kok biasanya ku orkestra ke pengajian sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna astagfirullahaladzim astagfirullah komo masjid toron ngibasan dalam kancana yang malaikat jempuk ke masjid tak kerja eko colong istighfar so ko nangico seni ka manusia ni engki na bangki mun nyama manusia tak bisa lopot dari dosa makanya ketika manusia kak dinto andi kelakuan dosa sete ke Allah umpama manusia ni kapah dosa neki beda maka tada boleh kalau bencara enyo onaki saporah bi seodi ketika bi seodi itu aki ia holen maka tusan orang sampuna tinggal tunya ka adinta sapora sareng Allah Subhanahu wa taala can pasera qulil yasin keng madepa si ada bu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ummatun marhumah tadkhulu fi quburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min quburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat ada sebagian orang pordapor guluk-guluk sumenep itu matinya membawa dosa banyak bahkan tu sana saking dari raja sampai pada ben gunung keng mun bi seodi ni ka ekere mi kenceran dari tunyak enyo onaki sapora maka sa ilmu kubur ni ka tu sana tade kencerna banyak amin Allahumma sedak tak bisa ngaji keng bi seodi mau saki Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim la ni kegencer na ekere maki kelum kubur depa amin Allahumma karena lebih-lebih makin ni ke bulan Ramadan ni ke orang mos Al-Quran ni kata pada ben ilwar Ramadan orang ilwar Ramadan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha orang maca situng huruf elain Ramadan maka situng huruf ni ke ibadah situng kebagusan ka adin toh pas etekel sapolo tetih
ngaji alif lam mim oleh kenceran telok setelok etekel 10 ngaji alif lam mim atto nika mun iluar Ramadan oleh kenceran 30 mun Ramadan pas etekel 1000 tetimun maca yasin oleh berempa kencernah bitong tibi ka kalkulator insyaallah magi kalkulator alat tu nggih. Nang kana kan mun pasaan ini kan syahrul Quran, cepon Quran ini potoron di bulan Ramadan, kencerna luar biasa raja muni baca sampai beda istilah darusan. Ana pamik kutu darusan, darusan ni ka apoter sekelompok situng maus selain ni ka nitenin. Ana pamik parlo etetenin minta langaci agoring saos, benih karo parlo banyak tapi parlo tepak. Akhirnya macam situ selain nitenin. Ya saya aboy saya ngaji mun esala aki kutu ende meskipun senyala aki panakan natibi. Wasari'u ila maghfiratin salah teh wasari'u ila maghfiratin ngeneng rapa contong arek kerek nyala akireng tuai engkau jecong ngaji seketahun tak teman salah sekali ya mun ngaji ketipi mik salah ya mun ngaji along bolong itu mungkin apa ki keng coman saya nggak make pasaan ni kekencer na banyak ngaji ni kakutu oning bektoh anapa kol telok deki orang ni kece ke pole asawor mangkana biasa sebagian tuli asaren tetimun ngaji ada urusan bulan Ramadan ce lemalem tekuh mun la kol 12 ke ngai kol 12 karena arab ke iya kol 12 je bektoh na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 wo tekuh cuma sampean mun kol 12 ku tak cerum lanceng ngepas numpak ya tasa cerum kol 12 tetimun lah kol 12 kabala kol 12 lamun lah kol 12 ni kesampean ngaji mik atas paten mik baba odi kaki cerok norok bu marap ya mun mik baba je odi ya Quran lah tutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Jadi tujuan haul ala anna Allah ayyaghfira lahum. Kalau bentuk tujuan sesete ka dinto bi Allah isapora. Kelompok pasir ka dinto, kelompok kaula ajunan. Lagi-lagi kembali ada sebagian kelompok seanya taaki bahwasanya usmausan kaureng setini kegencerna tak depak. Kula ben sampean tak usah reng-reng kila ngiring lalam pana kiai sepo. Pala kiai lamba tahlil to tahlil, kiai lamba adu aki to adu aki nggih. Oke, sering kula cerita setiap pengajian. Kula teman telepon dari Malaysia tat. Kula ngisiin pulsa tek ku aki masuk tat. Etek ku HP ai 50.000 dari Malaysia. Kirimi pulsa 50.000 ke HP masuk. Kula ban sampian maca yasin ban tahlil ekere maki ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja mi pah cek sarana gendung ki Gus Dur teman tanya aki ya Gus orang ngirim Fatihah ngirim yasin ke kuburan depak apa nje depak cang Gus Dur mi temu cek depak Gus cek dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih riye tak usah dalil masa njo apa ya pal tak percaya tak usah tokar kak mayu kaki lamating kok usah tahlil lagi lah mun tak ada pak abeli ke benda boleh ya keng mun de pak cak sak kasak billahi tak kira abeli kieu aja pon ni ke pertama tujuan haul ala anna Allah ayyaghfira lahum keng anyo ki sapora orang sampun seto apa sebab karena ketika manusia kak dinto seto ternyata abek tatusah maka seto kak dinto tak bisa minta sapora dari tusana tibi mun tak tolongin bi orang seodi jelas. Makanya kanjeng Nabi ini keadabu senikah yatba'ul janazata thalathatu umurin kayak ngak orang porda porluk kuluk mayit ni kemun berangkat dari dalam eki bedak ke kuburan telok ni ke bekal norok buntek la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate song osong orang mate song osong orang mate puntuk labun sepote rami cenggeng bu tako buru keda jerokan labu mai pah noro agi nang kok mulia basa ada 3 hal yang ikut yang pertama kata Rasulullah ahluhu keluarga mun bade mayit ni kaiki bade ka kuburan keluarga ni kenorok. Senomor 2 campur kanjeng Nabi maluhu tunya orang mun mati ni ketunyana norok napa tak norok
Tak norok iku. Norok napa tak norok? Alah, ngucak norok takok no. No, Kanjeng Nabi sadebu norok. Ahluhu maluhu amaluhu. Mun bade mayit nika berangkat dari rumah ke kuburan telok nika bakal norok bunte. Sepertama ahluhu keluarga, senomor dua maluhu tunyak, senomor telok amaluhu amal. Keluarga norok, tunyak no. Norok. Nah, katel ruka. Alonca mayit dengki. Dekan katel ni ketunyak kan. Katel ribu mun bisa Pak juta hu. Mun stainless 7,5 juta. Tunya raja katel je buk. Keng katel je make tunya raja sebab pengkirem bong maleng gundeng ngejok katel. Mi pen tergelu maleng kor depor. Itu mojak mun katel tak pada bi Avanza. Avanza di supir situng penumpang empak mangkat keng mun katel je penumpang situng supir de sempak ka engki. Mun kurang situng tak mangkat katel ni kengki. Abe kuliban sampean terasa kapi kuleku ka. Pada buk pada terasa kuliban sampean saya pikir makin terus melek Innova terus melek Pajero belum tentu terasa keng mun katel terasa kapi. Mangkana jak kira pikiran mun melek mobil pesina tak cukup melek katel boy. Bekatel ni ketak ruwet buk mun mobil ni ke makin bensin tak ada ruwet engki napa engki. Matur kan bensin tak ada mobil ni ke ruwet. Keng mun katel napa boleh karo bensin setada make pom itu buat kapi tak apa-apa kak. Korla semi kola pa gani pa kenyang rokok eji samsu make minta ngaltok sambian. Keluarga norok, tunyah norok, senomor telok amal ni norok, kakuburan ni norok. Tas Kanjeng Nabi ada bu wa idza dufinal mayyitu yarja'isnani minha. Ketika pendem mayit awlo daja adubara etopo etana pah etalken marina kak dinto yarja'isnani minha maka abadi sedua. Kenapa seabali? Sepertama ahluhu keluarga mulai tak mulai paratini bini naga keng mun mate benih mikir senor amikir sabini apa boleh sam mate cek dengan ki odi abini boleh lagi kepon kiai gila atau kok kiamat kuliah cokok bulan bini di situ ke bela ustad mun bini na dua pintar mun bini na telok kiai aslinya mun Mekasan Sumenep ni tak pati osom kiai abini dua tanggi muni Bangkalan ni kau osom Mekasan Sumenep tak pati osom ile ke benda. Jadi ada ring tahu muni Bangkalan cek ringan Sumenep ben Mekasan ni ke kelompok kiai takwa takok kasih tua. Mun Bangkalan ni kejeng tawakal pak takok kasih tua keng maburu akal lagi. Kikeng munik ke tak bisa kak. Makai beri kitab tak kira ndak haram tak kira ndak. Baik boleh kaki lekor ikhlas engkau abini boleh kaki budian pajungan emas. Nah kira mati. Napa boleh rajin sambian bini kule yo tiaki bi kule tak bisa kak. Bi kule tanya aki tak terus pajungan emas kaki lek nyampi tinggal pajungan gedang baik kule kak. Ngarai swarganya ku beda gedang jak gelak kaki mok. Allahumma salli ala Muhammad. Lah hanya amal itu saja. Mangkana amal saiki bani kamun benya selamat mayit mun amal didi kobeter. Mun tandi amal bagus celaka. Dalam kondisi seperti inilah salah satu keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Orang sesetegak dintu bisa itolongin kelaban orang seodi. Alhamdulillah kaula ajunan termasuk khairu umat sepaling bagus. Salah satu keistimewaan umat Gusti Kanjeng Nabi ketika kaula ajunan sete bisa doaaki, bisa kene kenceran, bisa nyuunaki sapora kalaban orang seodi. Amin Allahumma amin Allahumma. Pon nika nomor situng. Pana potocuan haun pana potocuan aduaki orang sete nomor situng ala annallaha ayyaghfir lahum kalaban tujuan bi Allah isapora tu sana semoga sataja almarhumin almarhumat
Saya oleh menemangkan menabi ngaku itu sabi Allah isapora tu satu sana. Amin. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Sejak pun mungkin acara nikah diselenggarakan oleh formasi. Artinya alumni santri dari Kak Dinto nunjukaki ilmu na manfaat. Akumpul kapi aboreng meskipun keberadaan payah, keberadaan susah, keberadaan lesu mungkin eja kajah. Malah seterjadi kecepon sombongan. Sombongan tak sombongan. Majar dapat tak majar? Haji ya. Lebihnya tak nyempit. Majar dapat tak majar? Nah, kan majar kajis nyempit. Kan mun majar kajis nyempit maki tak majar kan samar ya. Kima kita majar lah ngucap majar sedekah. Kile tak panggil tak majar. Lah yang nomor 2, tujuan haul itu bukan untuk memohonkan ampun. Yang pertama kan untuk anyu nagi sapora seseda. Umpama seseda andik tusa anyu nagi sapora. Nomor 2 punten beni untuk anyu nagi sapora. Panapa tujuan haul? Ala annallaha yu'li darajatihim. Apa-apa me iya olen situng tujuan. Seseda ni kebi Allah malik yang kak derajat dah makle bi Allah tempat tah pada di tempat selebih saya boleh. Aslinya seseda ni kalau andik dosa. Me iya olen beni untuk anyu nagi sapora keng untuk angkat derajat. Pasera nikah kengain saya pertama. Eluk kuluk nikah mun bede nak kanak kini seta nak kanak kini atingkel umur nikah tahlilin apa tak tahlilin tahlilin tatanggen apa ngocak je ni kini me tahlilin kak ya tina lek cak tak kira minta sangkolan budian je tak kira minta tanah kang kok budian tak kira minta sepeda budian tina tak pape tahlilin nak padahal nak kanak kini ni ketandik dosa nak kanak kini iya kolen ni ke beni untuknya pura aki dosa karena sekini tandik dosa nak kanak kini ni kena suruh masuk swarga bu swarga ni ke esena 2 kak. Saya pertama hurul ain pasera bidadari. Saya nomor 2 wildan pasera wildan nak kanak kini saya tegak langsung masuk swarga. Saya pertama hurul ain bidadari swarga. Sampian semangkin ta'ala tak abini pah mate abini bidadari budian. Oh tak bersampian abini pah binin tak nerok ke swarga. Si bini masuk neraka sampian ke swarga abini bidadari. Tikal jagung pelenggungan bu. Enten mun sampean masuk swarga ki ya budian sampean dadi ratok selake ni dadi raja bidadari ni cuma sebagai dayang sampean pakun bini na selake lagi na sampean malah sampean ni kemun masuk swarga dadi ratok maki bidadari ratina luar biasa ki ratinan nikah padahal bidadari ni luar biasa sampai dia buat kineng kitab mun sampai obung bidadari papadeng kareng kordepor sandi bini ekolopai bini na pahenga apa obung kule penasaran ki ya kak. Ratina luar biasa sampai dia buat kineng hadis bidadari ni kesaking dari koning ngah sampai naradem bidadari ni kemun ada aing dari lesan seakhiri ke beban ni kapadem naradem percis ben rajin sambian mun aing dari colok seakhiri ke beban padem keng juga na tedung ajoilen jika untuk apa ke bela bidadari tu jadi sambian ni hurul ain mangking mun sampian masuk swarga buk cak ku beter buk sampian ratonah lagi na sampian rajana bidadari makirat dengan luar biasa jauh saibu kali ki retinan sampian budian mangkin cak dengan ada jemur ya bungo tangki namun ni kini glowing mun kulit tak percaya kan iki banyak gula mangki praben ni bini pasar ni kemun muana pote keng leer celang iki tahu au beukeun di mana dia ternyata makin bedek de muda tu penipun segemi bula pote nganya sengki ya lebur bahagaris sampai mana bedek terus apa ke bebe bukan ki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi isinya surga itu yang pertama hurul ain bidadari. Nomor 2 wildan pasera wildan bil wildan kak dinto nak kanak keni sesete ki keni maka setiap nak kanak keni sete nikah bi Allah langsung isabak ke swarga mangkana mun beda orang tua andi nak kanak keni sete pasabar orang sepo si sabar andi nak kanak keni sete nikah bi Allah itu buaki ubnu lahu baitan fil jannah wa sammu baital hamdi. Orang tua sesabar anak seda kebayaki Roma iswarga cepon Allah ke malaikat wasammuhu baital hamdi romajanya main Roma baital hamdi setada sing nengin ka Roma baital hamdi ka Roma hamdi nikah
kecuali ring sepo se anang sete sabar. Mana zaman kanjeng Nabi para bapak para ibu bade situng orang sepo anang kak dinto sete. Ketika anang kak dinto sete ring sepo na sosa luar biasa. Akhirnya ring sepo se sosani kanjeng Nabi pah edabuin ma tuhibbu an ta'ti abwaban min babil jannah illa wajadtahu yantadiru. Kakek pula tak lebur ben kakek jebudian tak kira lebet ebeng labeng swarga kecuali kakek nemu ka anak kakek semate je adente ebeng labeng swarga anak kak dinto tak gelem eki masuk ke swarga mun ring tua dua tak eki be ke swarga teti mun budian sampian mun dimin andi anak keni putrane sete maka kemudian ia akhirat keng nunjuki sampean bekal selamat tah karena anak sekeni sesete gak dinto tak gelem masuk swarga mun ring sepona dua ni kata efek ta masuk ke swarga. Makanya seandi anak sete seterlanjur sete sampian nikah sabar manter tetilan jalan sampian selamat ya akhirat. Mun anak sekitar mate torot cekel bebeni tak kok sampean nemu hadis dia pak ipikir sih kemongku sebener pola sepang nengah cekel ada kede torot king mun terlanjur sete berarti sampian ni Allah king epele ebadati orang selamat amin Allahumma amin Allahumma. Nak kanak kene kak dinto para bapak para ibu saya muljaki Allah sete tak andik dosa ben langsung keepon ulama esabak ke swarga seepedeti wildan titik swarga ni kepada pelayan-pelayan nyaman lebih dari beda nak kanak kene seamain main mercon main penteng main sidak ni kanak-kanak kene titik swarga ni kalau sepe budian menter terasa kapi ni kak menter masuk swarga kapi terus tak terus masuk swarga mate masuk adi-odi bu pon jadi untuk haul nak kanak kene ya holen ni kebeni untuk nyapor aki tusa karena nak kanak kene ni kata andik tusa untuk panapa yuk li darajatihim nak kanak kene labade tempat senyaman raudhatun min riyadil jinan ni itu aki ya holen keng untuk ngangkat derajat nak kanak kene ni ke tempat sesejan saya ni kesan nomor situ. Nomor dua boleh tidak nomor dua senikah bila boleh marah tak genduku sepertama tujuan haul kak dintoh untuk nyapora tusah ala anallah ayyaghfir lahum nggih nomor dua beni untuk nyapora tusah tapi untuk matengki derajat pasera saya maksud nomor situ nomor dua ini kemudian mertu nggak boleh nomor situ nak kanak kene sete ni kemudian itu aki beni untuk nyapora tusah tapi untuk ngangkat derajat. Nomor dua pasera itu aki beni untuk nyapora tusah king untuk ngangkat derajat. Nomor dua kiai nih Kiai Haji Syihabuddin Ki Syihabuddin ni kampun sete itu aki bi kaul ajunan pentahun iya oleh kengain kiai sete ni kesampian sampai andi pemikiran sampean king anyu onaki sapora tusah na kiai ni kenyaman nah korang akhlak paham jelas jadi sampean bah mikir enjok kiai je me iya kholi pun tahun king taklum tak ada tu sana je beni kiai iya kholi ni ke beni untuk nyapor aki tu para bapak para ibu tapi untuk ngangkat derajat kiai ke tempat selangkong tengki Kiai Haji Syihabuddin kak dinto ampun beni tempat selangkong saya anapa kerja santri kerja alumni sing amalaki ilmu mun kiai ni kesete kuda sering ngabala iman kaman umpama ngi betu sekiai sete tak usah kapetok oh enggak situ ngabai gemetu sana kerja orang sentar mun kiai sete engki napa engki apa je ngaki boy arpuan mun apa je ngaki sekalian masjid tak buat saking dari boncang datang serombongan apa je ngaki keluar datang boleh apa je ngaki keluar datang boleh apa je ngaki arapa mun apa je ngaki abeureng tak buat tempat tah dari banyak orang sa apa je ngaki nah tak mun kula ben sampian mati si hadir Pak Polo siapa je ngaki ning 13 senyoro kampung ayo audu siapa je ngaki nah uke kaki tak apa je ngaki kak tang sarung najis conge kok entar kareng mati ngi besarung najis. Mun kiai saya terkejar orang ngatu aki kak dari Mekah tak bisa mulai pesen kena maki di Malaysia tak bisa datang pesen pada pak dari Pencer tak datang tahlil dari Pontianak tahlil arbu orang kak seentara aibuan cek terus kadang kadel di kampung tak bisa pekul isulur yatas saking dari banyak orang saking dari ramai orang mun kiai saya kerja bentu saya pada ngaki ketika apa saya nak saus tak mun gula ben sampian mati ada ring entar salah dia bah mati ada 60 Pak mati kalau 11 malam tempo na orang paknya menetedung oh cek-cekan lampu mati pahisiaraki innalillah
Wa inna ilaihi rajiun. Kutelang kerengalak ko tiyan na penting akimi pak mati sing mademay ko. Mati kelero. Si bini ki nyampung di dapur. Aduh, duki lupo lelok. Mati mur nyampit kia. Lah iya lah. Cak saking duki lu je oleh nasi nyaman tak kina tanah. Cak setia karo oleh sehari mi dua. Cak gelak bu. Pala eman gi betenggang bu kering mati je. Nyaman rek tah dilebah beri lekelaban pes-pes. Kiai ini kemun sete para bapak para ibu umpama gi betusak. Tak kira sampai ke petong pak gemedeng gitu sana. Cak mun kiai ini kema kita itu aki orang cuko atu aki pungkana nyi ora tu aki makhluk Allah atu aki pulan mulang ilmu. Pas santri si ajri ilmu kas. Maka setiap ilmu ia malaki bi santri akili tibi kencer neka kurni kata usaha khusus mun ke kiai. Jelas iki. Paham? Loh, mi parlo itu aki kiai ini. Benin tu anyuk lagi sekolah. Sepertama, adu aki kiai kak dinto. Keng anyuk onaki mak le derajat kiai. Iraudhatun min riyadil jinan. Sel ampun bede kebunan swarga. Sajen tengki, sajen ngatas sehingga itu aki benih keng anyuk onaki sekolah. Keng tempat sesai mak le sajen tambah kesayan sering ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nomor dua para bapak para ibu, panapa tocu enah sesuai makalah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki menyatakan bahwasanya ketika berdekiai ini kesete pas itu aki bi santri ni kekeng nunjuk aki santri ni ke asampung dek ke kiai. Paham iki? Karena salah satu silatu ma bainana wa bainat tullabina qiraatu auradina pangki cek santri ni keben alumni asampung. Napa pertama qiraatu auradina setiap pamausan zikir dan wiridan lambak se maus bi kiai bi kuleban bi sampean compok maus cukeun. Nomor 2 wa du'a ulana atu aki guru atu aki kiai nya. Tadi kuleban sampean ni ka asampung na panten ben Kesihabuddin tak usah tanya aki kata tangke kerena ampo itu aki na panten Kesihabuddin. Alhamdulillah mulai ya khole ketika ditunjuk aki sampean asampung tak apesa ben kiai. Amin ko teh. Allah iwak tu aki cengeng. Aning berkat dipata ada kari beden iki. Amin Allahumma. Keng asampung kuleban sapan mun la asampung insyaallah bingkengan bekal eka polong bi kiai sampai dek ke swarga. Kula cerita ni kebitan kula sering ke cerita ketika acara haul pondok pesantren bi kula makin ke cerita setuju sampean. Maki tak setuju kula bakuna cerita. Bangkalan ya Pak. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani cerita kadin tunjuk aki bahwa ketika santri ben guru ni ka asampung maka santri ni kebekal selamat. Karena orang sebisa paring syafaat atau sebisa paring pertolongan ya junan Allah. Sepertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Al-Qur'an. Nomor 3 guru. Karena guru ini termasuk min jumlatis sholihin, orang-orang soleh. Maka dapat ulama istaksiru minal ikhwan. Pabanyak dari teretan karena tak epangki dari kak di kemudian sebisa paring pertolongan. Mun kanca saus bisa nolongin maka kurus andi ilmu sesoleh kak dintok cung bisa an polengi bekaula ajunan dek ke surga Allah. Makanya kiai ini ketika masuk surga yang babi malaikat kiai pola bersantri alumni sekasukan ikiba ke surga banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maki pada ben bitungan bintang sepenting sampean kasukan bek takapi kor sampean asampung pada ben mangke di pentahun abadaki acara kor nyumpeng benih karon tartok berkah di ada aji pah gede kan jan samar cetak nyumpeng benda toron bisa apa sudah nguncengko. Maka bekal iki bebi kiai budan kaula ajunan ke swarga. Kula ken ngampong akad teh kemudian sing ajak kacar lho. Mangkin sampean hadir ka dinto kula hadir ka kantok Kesihabuddin ka swarga ajunan efekta kula nur akiyah manter along polongi swarga Allah budian. Amin. Mangkana kiba share sampean serabu mangkin masuk swarga kemudian tengku selain ni ka alumni ni kemun bade seta masuk kiba karena sampean masuk swarga sesoleh ni kebisa ngibah. Kula temu bade luar kiba ka saya nggak mau masuk surga jabi tibian, maki ke surga mun bi tibian gengku. Apa ke laku? Mai nggak Mister Bin ke kerja tas ling ke ada orang ke lau ada orang. Kibah tore adung bareng arasanan budian boleh mun ke surga. Fuk, keng mundin nak arasanan bi lebih bulan pasak karena bulan pasak ni kesetekel benih karo kabagusan
maki kecubaan dalam kitab Isafu Ahlil Iman itu buaki maki kecubaan pada etekel kia cek terus kadang situng arasanan iya le kok canggih dia jenaro mana kaki jangan ngandung kok ongkuan situng ngawah nyampit neng bulan pas saja arasanan bulan pas saja mun arasanan aja pada ben arasanan saya bukan leh luar bulan pasah sementara luar bulan pasah arasanan sekalian tu sana pada ben azina telo petok kali lah campu arasanan coba ngoreng boy coba tibi mayu kerena engkau setaca ngucak aja benih keng tak tahu cak jua ngandung malah engkau setahu ini nak sing ngandung benih kalau situng lemak sing ngandung kena engkau sing ngucak aja takut ke Allah Subhanahu wa taala marah apa gini ngakirin cak ngucak kakek kan tahu cuma ning situng engkau setahu lemak ada mun tak percaya ya situng ngatuai tak kira setelah karena rasanya dia nyaman tanggi bu mau kelompok dia semua sengkak anakan doreng tanggi kak nyakit kak kocang ide jenaro mana juga laki nak kocang ngandung tahu leh kok mikir pancak ku mikir dia yenjok kaki kan semak kak masa tak tahu dalam tadi tidak pada terlalu tahu do iya mentang kelompok deh bu iya mau kelompok dia bu kocang ide jenaro mana kaki jo kocang ngandung alerset cek lo bodoh ya kak karo kaki kok si muka le hari ya dung podung temu enggak temu rasan deh lah jak gila dek ambu akif kok mentir Allah ibu selamat saya enggak bulan pas ini kata ngate karena bulan pas ini kebenek karo kabagusan saya tekel mereka kecubaan di kebenek tekel sehingga mun bulan mangken kau leben ajunan arasanan pada ben arasanan saya bukan deh ini bulan Ramadan mentir Allah ibu selamat makanya sampai pada hadis meskipun hadis kadin to sareng ulama berdasar buah ki hadis dhaif naumus shaim ibadah tedung orang apa seni ka ibadah ana apa sebab penting ki ala ku kecubaan lebih bagus tedung keng joman bagi tedung ni ka ibadah aja apa tedung kol lemak ki laku je ke kol lemak lemalem mbah bagi laku kalau malam tedung ngetok make koceng ngocah ya undainya makin kok kuat deh kok pon jadi kiai itu akan menjadi penyelamat salah satu orang yang bisa memberikan syafaat pasera kiai Bangkalan kula cerita ada ulama besar namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani oning lagi ini bisa oning kak jek kulit tibi ring Bangkalan tak tahu maksud teman mireng asmanah nggih Syekhona Khalil Bangkalan kak dinto andi santre nanika jarang ngaji kan seni kesantren lambe ni jarang ngaji keng cuman atina lurus ngebekti ungguan ke kiai lambe ni kesantren lambe makanya mun lambe ni kan betul tadi pujuk magi budu tadi pujuk seto tadi pujuk etunga seto tadi pujuk persis ngapor depor ya mateh tadi jerengkong mateh tadi sakoni ilmuna tak cingaci en ngabekti ka guru ni luar biasa le Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kadin to andi santre sesantre na kadin to tak toman ngaji beni pas tak toman ngaji jarang lebih seneng ngabekti Syekhona Khalil ongke ke masjid jaga luar sandalai bolik kan seni kemun lambe mun bede kiai ongke ke masjid kelangker kan arbuan sebelik sandal tegebu talabu bukan makin macam bah kiai turun di budi haram tak porop sandal leben secubaan kak mun karo tak porop pendenan cak tur kadang elang aja sing ngecok aja sing ngangkui tepak kesantren apa nih gigi ki alabun kaki mik besandal kiai arab pecek kiai sing nyoroy bila gelek kiai semacam khutbah baru cek kiai ada bu tori kula ben sampian Gus bagus sepon dut bak jubang tinggal lagi ya tang sandal bak cuba ya nih kenyamanan pinter king tak bener bu jadi sesantren ni kamun saya kena Khalil mius ni tukang bek tanah rasu penak saya pagi saya arabet pokok situng bek to santre sejarang ngaji keng ngabek luar biasa ke saya kena Khalil takdim luar biasa arabet luar biasa situng bek to sesantren kak dintu ku tak pas wafat atigal umur santre nikah wafat saya kena Khalil ni kekasokan untuk abingkeng sampai dek ke kuburan La ilaha illallah La ilaha illallah
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Santri neka ibundum mari ibundum itu apa ibentana Syekhuna Khalil pah mau stalken ia tersekuburan ya fulan kaki setia labada ialam seecenciaki Allah seanyama alam barzah sehingga kaki dekik bekal katamu ina dua malaikat senyama na mungkar nakir sehingga kaki cek ngecit sehingga kaki cek tangrejat sehingga kaki cek tako sekedua mungkar nakir je pada makhluk daripan berempan makhluk ke Allah sehingga mun sekedua je atanya dekik kelaban 6 pertanyaan jawab kelaban lesan sefasih mun malaikat mungkar nakir atanya ke kakek siapa panggilan kakek marrabbuka siapa panggilan kakek jawab kelaban fasih Allahu Rabbi mun sekedua atanya wa man nabiyuka siapa nabi kakek jawab Muhammadun nabi Nabi Muhammad nabi kaula mun malaikat sekedua atanya wa ma dinuka apa agama kakek jawab al-islamu dini Islam agama kaula mun malaikat sekedua atanya wa ma imamuka seetorok kakek siapa jawab al-Qur'anu imami Quran seetorok kaula mun malaikat sekedua atanya wa ma qiblatuka apa kiblat kakek jawab al-Ka'batu kiblati senomor 6 mun malaikat atanya wa ma ikhwanuka siapa ternyata kakek jawab al-muslimuna orang Islam laki orang Islam bini ternyata kaula mari italken Syekhuna Khalil kuper dek kata lemah depak kata lem Syekhuna Khalil ni ku tak pah kasokan cepon deng lu hulu agleun sampai ngelakak santri keton demangan Bengkalan beda apa Syekhuna Khalil tak biasa datang dari kuburan pas agle akhir situng santri matur ke Syekhuna Khalil tak kok santri selain andi ate coba ke Syekhuna Khalil matur kiai apa jong tak biasa na ajunan datang dari kuburan kak dinto pas agle ketika buru tak kok santri selain kak dinto andi ateh tak saya de ajunan panapa kira-kira saya tetiaki panjenengan agleun oh de iya karena engkau jadi buru mulai dari kuburan mulai ke rumah jadi Allah hijab leng aleng antara alam dunia dan alam barzah Allah yang kak sampai tangkopeng ngiding kakandana malaikat mungkar nakir bentang santri seilum kuburan le jeng kok pahagele anak apa kiai baik cerita aki bisa Syekhuna Khalil tang santri je datangi malaikat engkau kapan mulai malaikat mungkar nakir datang ngongku tanya aki bi malaikat mungkar nakir ya fulan mar rabbuka siapa pangeran kakek datang santri je pah nyampi dai apa engkau ya ki ibu ku tak ibu lagi engkau lepai malaikat mar rabbuka siapa pangeran kakek malaikat kula nika rang-rang ngaji lambok malaikat kula benih keng tak jawab benih keng tak ngargai pertanyaan sampean haram billahi keng tak tahu saja jawab benih dulu saya kena Khalil pahagel dak cepot senik ke bayi malaikat senik irempuki malaikat sampean senik ke bayi sampean mun lakar tero tahu apa jawab nama Rabbu kecoba sampean acabis ka guru gula Bengkalan kedemangan cak gula gula ibu lagi keng kolopai coba sampean entar kak malaikat ero nyutul di kuburan ero entar ketunjuk isor entar ka Syekhuna Khalil ka bi jak dengan loros nih kak artinya buduk yang ngatin loros sampean entar ka Syekhuna Khalil ke guru gula le deki sampean pas tanya aki apa merubuk ke jawab benar napa deki si teti jawab benar Syekhuna Khalil le kai jawaban gula kai malaikat malaikat mungkar pah kotok ke malaikat nakir tidak aki baik tidak akidah nom abu mun pas etoro ongku je mun pahantar kedemangan apa na boleh karo menem make saya bu jawab kepi bisa Syekhuna Khalil pah etoro ku tak pah selamat niku nika Syekhuna Khalil kilo set dari kesantren niku kengkulan akad teng asambung dek ke guru na paratu ka Allah make guru na ki odi saya mate pa selamat bi Allah nika benih cuma dunging bu benih cuma tutur tinolar benih cuma kopeng ke kopeng lesan ke lesan coba nanti dibuka dalam kitab Is'adur Rafiq juz awal ala syarh sulamit taufiq bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir nikah cerita aki beda cerita persis pada bernikah pasera
Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami andi santri. Santri Imam Abi Yazid Al-Bustami kabuleunna nikah. Ketika sete kelum kopur bi malaikat ditanya aki, ya fulan marrabbuka, siapa pangeran kakek? Ana khadimu Abi Yazid Al-Bustami, kula kabuleunna Imam Abi Yazid. Wa man nabiyuka, mun nabina kakek siapa? Ana khadimu Abi Yazid, kula kabuleunna Imam Abi Yazid. Wa ma dinuka, mun agamana kakek? Ya kakek malaikat engkau je kabuleunna Imam Abi Yazid. Maka sampean kula sunat kabaihi. Cok nyak banyak. Utabeng apa laki sampean? Allahu Rabbi Muhammadun Nabi, al-Islamu dini, al-Qur'anu imami, nggih? Al-Ka'batu kiblati, al-muslimun ikhwani. La apa laki mun apal pah mati tak napa. Ya mun la apal bu. Ilmu kubur mun ditanya kita usahanya banyak jawab. Mar rabbuka? Apal tak. Insyaallah pal-pal sampean. Otabel akad teng ke kiai. Marabbuka kula santri ne kiai, insyaallah percat sampean. Arapa? Kula ben sampean mangken ke kiai ni karo mun bede ya de ngetok si takdir. Mun bede eling-aling ngamake kiai pahira sandi. Beni sampean beni. Oreng. Ya mun sampean oreng. Aduh mun bede ya de sopan si mancung marketek de kaletu apa ler de ya. Cak gila tak tahu ke bok. Ingun bedele ngaling ngamake guru mangken erasa tak le mulai dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile kuru nikatan dena orang sepudu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ketika ula atu aki kiai atu aki guru mangken keng mati kia tidak cetik kiai ia junan Allah subhanahu. Senomor 2 abadi dak kau depan jenengan kalau berdoa ka dinto Tribun As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki seka di beliau ka dinto dinyatakan sebagai mujaddid pada tahun 1400 mun alumni santri atu aki ketimbang kene kununjuk aki santri king asampung ben kiai. Alhamdulillah formasi nunjuk aki bahwa ajunan tak peke ben kiai. Insyaallah ajunan epek tedek ke swarga sareng kiai bingkengan. Bon, ini nomor 2. Jadi saya pertama ala anallah ayaghfir lahum. Anyu ana kisah pora sesete. Nomor 2 beni anyu ana kisah pora tapi wayu ila darajatihim ngangkat derajat ke tempat selebih tinggi. Nomor 3 beni untuk anyu ana kisah pora tujuh haul. Terus pola anyu ana ki male tempat lebih tinggi beni tempat paling tinggi tapi tujuan nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim keng eka parlo kilina barokah. Tak enyo ona kisah pora sesedene kala tandi dosa. Tak enyo ona ki tempat tinggi karena tempat paling tinggi swarga. Keng parlo barokan akili dak kaul ajunan pasera. Kula ben sampean ketika haul nika pasti saya khusus kada Gusti Kanjeng Nabi. Nggih. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi oleh bercakap fiiki. Nika mi khusus dak ada, mi iya oleh dak ada Kanjeng Nabi ben keluargana. Pola andi dosa Kanjeng Nabi nika maksum. Jangankan saya teki oh dia saus tak teman ngelaku dosa. Pola enyo ona ki tempat makle sejen tengki ada swarga ni kasih lebih tengki dari swarga na Gusti Kanjeng Nabi ban parang keluarga. Me parlo itu aki ya holen bahkan setiap haul khusus dak ada Gusti Kanjeng Nabi. Wa yu'idu alaina min barakatihim keng eka parlo kilina barokah dari Kanjeng Nabi ban keluargana dan juga terkadang para wali-wali Allah seperti Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhah. Mangkana Fatihah pertama kirim akidah Kanjeng Nabi. Kan terkadang beda talampus orang. Tore Fatihah pertama kirim akidah ke Allah Subhanahu wa taala. Tak kung tangkung makin Allah pai khusus mangken itu. Dengan suruh meduk pah nyerap pacem mungkin. Ada benih kan tok ada ka. Sebanyak ni kena Indonesia. Benih kan tok ta? Sebanyak ni kena Indonesia. Indonesia beda ampo talempas ni kangki. Indonesia.
Menikan telok cak ngocak kok yang mbek mulai ni. Semoga fadin haul setelok kak dinto abadi sateja. Bengesepo kaul ajunan karena mangken senika. Mangken ajunan ngahole kak dinto. Nika beni cuma akili kan nika. Sateja bengasepon ajunan nika mangken disapore sete. Amin kok teh. Allah pacek sarana sambian teh. Ini waktu aki pas cengang ngedok bugela. Ring sepon ajunan mangken nikah meskipun gela asmana ring sepon ajunan teh khusus. Sapora. Ana apa sebab? Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Karena setiap sampean ala ko bagus, sampean gela mau tahlil, sampean gela mau Al-Qur'an, maka tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kelakuan bagus ajunan, karing seponi kata usaha khusus. Mun karing tua, ni kata usaha khusus. Akini tibi. Anapa? Karena lamba orang tua semangat cepat jenengan, orang tua semaknal ajunan dek ke Syihabuddin. Mangkana setiap ajunan gila anyu ona kisah pora macam istighfar, macam tahlil, macam pamusat Al-Qur'an, kencerna ekede maki dek ke guru kaul ajunan, secara otomatis akide dek kering sepon ajunan sampun sete. Mangkana mangkin saya paling untung ki sampian nih kengki. Anapa? Sampian mangkin kan tak usah repot macam geterop. Tak usah ada sound sistem, tinggal hadir kak kan tunyumpeng di saya tahu, saya tak tahu tak nyumpeng, lepas nyeleyot entar deh. Setelah tak nyumpeng anak ngapain sih? Banyak oleh nebrukan. Jadi paling untung sambian ni kemang ken buk, tak usah macam keterok, tak usah ngampar lama, tak usah macam sound system, tak usah tinggal entar tok lengki toju, mole oleh berkat, tu sana sampian esapora, tu sana ring sepona sampian esapora. Mangkana sampian tinggal tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian tetang keboy. Kan jadi kan ngamang kene ke kampung pengajian kakian kan tu sana tak ada ring sepone sepora. Mungkin apa ngki? Kalau modal deh terus kau bisa berlaku terus orang tak begitu turun sekali. Cek nyaman. Iya mun saya bebe nyaman. Mun saya atasnya gua tak perluan ngara. Cak gelak atas jenak dia buk. Wah tepak kering peluk hulu dia. Menteri bi Allah setelah nikah kapi bi Allah ipada apa? Bangsepo kaula ajunan saja saya isapora tusan amin. Guru kaula ajunan Kiai Haji Syihabuddin bi Allah yang kak derajat teh kebun-kebunan swarga dak ke tempat selangkong tengki amin. Betul kula sareng ajunan kenging barokah dari Gusti Kanjeng Nabi, dari para waliun min auliya illah, dari wali-walina Allah saya khusus cukan akili barokah sehingga kaula ajunan betul orang saya baik itunya langkong-langkong saya ajunan Allah amin Allahumma amin Allahumma paham jelas ya mayu mulai mun paham ya mun paham apa yang kelangko kok orang yang nguncang boleh magang hah iya nguncang boleh bu jak kuda kita mati ya kita menteri Allah berdalam jago umur sebarokah amin menteri kita panggil boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat ben king gitu ipon Allah sekak dintoh keran sebisa pada pak saja melebih sakone engki cek pada bentang bini kaki huk korang